Magandang hapon guys. Lingwit na naman tayo. Tignan nyo guys kung paano kumuha ng ano dito, alimango. Nandito tayo sa Coastal Road guys. Tignan nyo guys kung paano tayo magkuha ng alimango. Iyan lang natin to. Nandito tayo din na. Ayan guys ha. Ito yung pain natin ha. Ayan o. Ayan guys o. Oh, diba? Ayan. Uy, nahulog. Balik kunin natin ulit. Ayan guys o. Kunin natin ulit yan. Kain ulit yan. Gutom na yan eh. Guys, gutom na yan sila guys. Lagyan natin yan. Yan. Ayan guys o. Ayan o. Ayan o. Tignan nyo guys. Ay. Guys o. Ayan o. Ayan talaga na yan. Guys. Ayan guys ha. Ayan guys ha. Dito tayo sa marami. Dito tayo. Ayan guys ha. Ayan o. Ayan o. Ayan guys o. Tignan nyo. Kainin nyo mamaya. Lapitan na guys. Lapitan na guys. Wala nakuha. Ayun na. Kinain na guys. Kinain na guys. Kinain na. Ay. Nagpakuha. Iya ka pa ha. Ay. Diba sila? Daming alimango dito eh. Kaso ewan ko hindi yata ito nakakain guys. Ayan guys oh. Ayan oh. Ito nyo guys eh. Ayan, kakainin talaga yan. Uy, naputol na. Nakuha na niya. Nakuha na yung alimango. Guys oh, tignan nyo. Ang dami oh. Ayan oh. Alimango. Ang daming alimango dito sa Coastal. Ayan, ang dami din oh. Ayan, mga alimango yan guys. Ayan.